everyone! Have you ever wondered how farmers know exactly where to water, fertilize, or plant seeds in the huge field? Do they just guess? This is where precision agriculture or PA comes in. Precision agriculture, basically, it's a modern farming method that uses technology, data, and smart machines that can help farmers manage their fields more efficiently, accurately, and sustainably. So here are the core technologies that use in precision agriculture. So first, we have the GPS or Global Positioning System and GIS or Geographic Information System. So first, we have GPS. So GPS helps farmers know the exact position of any spot in the field, while the GIS uses that position to create a map showing soil condition, crop health, and nutrient levels. So why it matters? Because of GIS and GPS, farmers can clearly see kung asa dapit ang field na dry, weak, o poor of nutrients. So instead of treating the whole field the same, they focus only on the areas that need attention. The second one is a drone and satellite imaging. So drone and satellite imaging captures images from above showing the overall condition of the crops. So ang mga picture ani is mga plant stress, early pest damage, water lagging or dryness, and uneven crop growth. So why it matters? So drones and satellites images helps the farmers spot the problems faster. So dili na need sa mga farmers nga magsuri-suroy it because of the help of drones. Kaya makita naman siya sa picture. The third one is the soil and crop sensors. So these sensors are small devices that place in the soil or attached in the plants. So maka-measure ni siya og mga soil moisture, temperature, nutrient level, and plant growth. So why it matters? So soil sensors or crop sensors maka-give ni siya og real-time information sa mga farmers. So for example, nag-uga ang yuta sa kaning field. So ma-notify dito ang farmers, or ang sensors, naka-automation siya, so mahatagan niya og solusyon ang problema sa usa ka field. Next one is the variable rate technology or the VRT. So VRT is a machine system that automatically changes how much fertilizer, seeds, water, or pesticide is applied depending on the needs of each area. So why it matters? So not all soil is the same. So dili tanang soil is pareha. Dili parehas og panginahanglan sa parte sa tanang field. So VRT helps avoid wastage and ensures every plant gets sakto ra nga amount. So example, ang VRT sprayer, magput siya of more fertilizer on weak soil and less ra siya sa mga rich soil. And the last one is the smart tractors and autonomous machinery. So these are the advanced machines with GPS, sensors, and onboard computers. So they can spray, they can plant, or even harvest with their own without human needs. And why it matters? So smart tractors and autonomous machinery can work faster and more accurate. So mas uniform siya kaysa sa kanang manual na pagtrabaho. Topic ang application in crop production. Site-specific nutrient management. Site-specific nutrient management is the practice of applying the right amount of nutrients in the right place and at the right time based on soil test result and the specific nutrient need of crop in different areas of the field. So moto siya nga ang site specific nutrient management kay usa ka pamaagi nga nagbutang og right amount sa abono sa right place og right time para sa resulta sa soil test og unsay eksaktong kinahanglan nga result nutrient sa tanom sa lain-lain parte sa field. Ginahimo ni para mas siguro nga makadawat nga mga tanom og sakto nga sustansya or nutrients depende sa klase sa yuta sa kada lugar aron mas maayo ang tubo ug dili masayang ang abono. Example, farmer use soil maps and sensor data to apply nitrogen fertilizer only where needed, reducing cost and minimizing environmental impact. So ang mga magsasaka kay nagamit og soil maps og sensor data para may bawaan og asa ra gyud kinahanglanon ang magbutang og nitrogen fertilizer gina-apply ni nila ang abono sa lugar nga kinahanglan ra dili sa tibok field. Tungod ani mas makasave sila og gasto kay dili masayang ang abono ug nagagmay ang epekto sa environment kay dili sobra ang chemical nga ma-receive sa yuta og tubig. Topic sir is about pest and disease monitoring. Pest and disease monitoring is the systematic process of regularly observing
detecting and tracking the presence, level, and spread of pests and plant diseases. In crops, using tools such as field inspections, traps, sensors, or drones to enable early intervention and effective control. Importante jud nato na susihon ang atong mga tanom para makita nato kung nabay mga peste or mga sakit sa atong tanom. Ug napoy mga tools na dapat nato gamiton para inspeksyonan atong mga tanom like kanang kuan, traps. Kay gamit man jud pud nato kay naman mga peste like kanang ilaga na bisag unsa pa nang mga peste na moara sa atong mga tanom. Og drone sad. So, namo ko example dire na. So, kini siya is makatabang jud siya sa mga farmers kay bisag dako pa ng inyong basak, mas dali ra jud makit-an ang mga peste ug mga sakit. Ug para sa dili na mag-adto bitaw ang mga farmers kay kung sila magsusi sa mga tanom na nay possible na dili makit-an ang mga peste or mga sakit kay ang drone man good kay dali ra bitaw ma-detect ang peste kung asa sila bisag naa pa na sa suok makit-an ra Japon na sa kami. So next is precision irrigation system. Precision irrigation system are advanced irrigation methods that deliver the right amount of water to crops at the right time and in the right location using technologies such as sensors, drip lines, and automated controllers to maximize water efficiency and improve crop growth. So kini siya is makatabang po ni siya nato para sa atong mga tanom na matagaan og saktong tubig or saktong oras. Kay naman jud po'y tanom na dili nato matagaan og sakto, mao bitaw nang malaya. And using technologies like measure soil moisture, drip lines, deliver water directly, and automated controllers that adjust watering schedule. For example is automated drip irrigation. Kini siya is automatic na siya na mohatag og tubig kung kinahanglanon sa tanom og automatic po ni siya kung unsa kadaghanon sa tubig. Directly ato sa gamot og syempre kung uga ang tanom, automatic po ni siya na mohatag siya og tubig. So, ari na po ta sa benefits precision of agriculture. So, precision agriculture offers benefits like increased yield and quality, reduce production costs through optimized resource use, and improvement environment sustainability by minimizing chemical runoff and waste. It also provides data-driven insight for better decision making, increased efficiency, and better risk management. So, ang precision agriculture is naghatag daghang benefits sa uma. Ang una na is kanang ang kalidad sa imong tanom kay musaka, and then mas makalis ka sa gasto kay ang mga fertilizer, tubig or something sa mga resources ni Buddha kay kanang ma-apply nimo saktura kanang dili bitaw sobra-sobra, and then ang nakamaayo pud ana is kay sakto man ang pag-apply nimo sa fertilizer or sa mga chemical nga panggamit sa imong farm is ang imong yuta sa imong farm na is dili siya ma-over, dili siya ma-acidic kay ang mga gipang-apply nimong fertilizer or something chemical ba diha nga unsa ba or unsa yung mga resources nimo kay sakto ra kayo pag kuan nimo pag-apply. So mo na siya kon sa benefits of precision agriculture. And then so ari na punta sa higher yield and resource use efficiency. So precision agriculture help farmer apply the right amounts of fertilizer, water, and pesticide exactly where needed. So ang precision agriculture day kuno pud is motabang sa mga farmer og pag-apply sa saktong abono, tubig o pesticides. So una ni is kaning crop grow better. So ang imong tanom is mo tubo siya tarong, mutubo siya nga lambo kay sakto ra man ang fertilizer imong gi-apply og tubig dili siya ma-over. Then number 2, less resources are waste. So ang sa dani kanang wala kay daghang masayang nga abono nga i-apply sa imong farm. Then ang ikatulo kay the farm becomes more productive. So og tarong ang paggam sa imong farm, so mas dakong chance nga kanang mas daghang maayong tanom nga mutubo diha sa imong farm, then mas daghan kag maani nga bunga sa tanom nimo, and then mas dako kag income kay ang imong farm kay man sakto masagam, then dili siya ma-over bitaw. So Number 2, reduce environmental impact. Since the precision agriculture avoids overuse of chemical and water, it helps protect the environment.
It reduces water population from too much fertilizer, soil degradation, chemical runoff, unnecessary pesticide spraying. Overall, it promotes cleaner and safer farmers' practices. Since ang precision agriculture kay nag-avoid sa overuse sa chemical o tubig, mao kini ang hinungdan sa paglambo sa mga tanom sa atong mga farmers. Number 3, cost savings. Because resources are used more efficiently, farmers spend less money on fertilizers, pesticides, fuel, water. Ang usa sa benefits nga ato makuha kay makalis tag gasto sa fertilizer, pesticides kay naanay machine nga mo distribute og tarong dili na pareha sa pagmanumano nga naay usahay nga makuwang or madaghan. They also reduce labor cost because machines can do tasks faster and more accurately. In short, precision agriculture helps farmers save money while increasing output. Challenges for precision agriculture. Challenges for precision agriculture include the high cost of equipment, the technical knowledge required, and limited access to this innovation, particularly for smallholder farmers who often lack the capital or infrastructure to adopt them. These factors create significant barriers to entry and adoption, despite the potential benefits of precision agriculture such as increased yield and resources efficiency. So, precision agriculture, this is several challenges nga nakapugong pag-adapt nini. First is kani high cost of equipment, so prohibited investment. The high initial cost of advanced technologies like drone sensors and automatic machinery can be a major barrier for farmers with limited capital. So, tungod sa kamahalan ng mga drone sensors and automatic machinery, muni usa ka babag sa mga small farmers, labi na kanang limited ra ang kwarta. So, next is kani economically viable solution needed. The cost of robotic system and AI solution is often unaffordable for small scale farmers who need more cost-effective options. So, kani ang magaso sa mga robotic system o AI solution is sobra ra jud kamahal labi na natong mga small farmers. So manginahanglan jud daga ng affordable ug practical nga mga technologies. Technical knowledge required, so ang mga farmers is need pa siya og training to use the tools. Then first is skill gap, so implementing and maintaining precision agriculture technologies requires a significant level of technical knowledge and expertise that many farmers may not possess. So dili tanan mag-uuma or kanang mga farmers kabalo mo operate og mga high-tech nga equipment like kanang sensors, drones, GPS-based system o kanang kuan or kanang data apps. Then kuan pud kanang tungod ani daghan kayo og maglisod og adapt kay dili pa sila familiar ana nga technology. Then complex system. The system can be complex, requiring skills in areas like data management and analysis to be used effectively. So ang system sa precision agriculture is complex sad siya or kanang komplikado. Then need ka og naay abilidad sa pag-manage o pag-analyze sa data kay kasagaran ang mga machine o sensors is nag-operate og kanang daghang information nga kinahanglan i-interpret nimo og sakto. Then so if kung dili nimo ma-manage og sakto ang kanang data, so dili mo magamit og kanang tarong ang technology. Then limited access for smallholder farmers, so dili tanang farmers is dali ra maka-adapt ana nga technology. So scale and infrastructure. Smallholders often lack the necessary infrastructure such as internet access and may operate on a scale that makes high-tech solutions impractical or uneconomical. So daghang gagmay mag-uuma ang walay access sa internet, dili stable ang kuryente o kanang sakto nga kanang kagamitan nga kinahanglan para sa kanang precision agriculture. Tungod kay gamay ra ilahang sakop nga yuta, kuan po dili pod practical o dili sulit ang kanang pag-invest sa mahal nga technology. Then policy and resources allocation. So historically, agricultural policies have sometimes favored larger commercial farms, leading to unequal access to resources and advanced technologies for smallholders. So kasagaran ang gisuportaan sa gobyerno og mga program sa agrikultura mas kanang nagafocus sila sa kanang dagko nga commercial farms. So dili patas ang kanang paghatag sa resources ug access sa advanced technologies sa kanang mga gagmay nga farmers. Then data access and ownership. Concerns about data sharing, ownership and interoperability between different technologies can also adoption. So daghang gyapon og kabalaka sa kanang data sharing kung kinsay tag-iya sa kanang data. Ang interoperability o ang kanang compatibility sa kanang lain-laing technology usahay is kanang makapahinay sa pag-adapt. Daghan pod og kanang nga dili sigurado ay daghan pong mag-uuma nga dili sigurado kung kinsay tag-iya sa ilang data o unsaon paggamit. Din ang mga gagmayng mag-uuma is dali ra siya maapektuhan tungod sa kulang sila og kanang access, resources og support. Maong kanang lisod para nila ang pag-adapt sa kanang precision agriculture.
precision agriculture examples in the Philippines. So, number one examples is drone technology. So, kay bawo naman mo tanalugon sa ng drone technology, nakakita ng ng uban na. So, drone technology is used for spreading fertilizers or pesticides. So, pagpapamaagi sa drones, mas dali, mas spread ang pesticide or abono. So, dahil kayo og gamit ang drones. So, masave sad ka ani og labor cost, time consume sa nisiyas. Pero, kung magamit ka og drone is kuan sa ni kinahanglan sa ni dako nga kwarta. So, secondly is lot sensors or LoRa base. From the picture presented is monitor sa moisture sa yuta and temperature. So pamaagi ni is may bawa na to unsay kuan sa atong yuta and ma-transmit to data and for analysis. Next is mobile apps and EI. So mobile apps and EI. So ang example ani is idamohan og AgriDoc app. Kaning idamohan is naka-download og tani katong nagkuan ta sa crop plot nga kuan. Mobile exam kay naman diri ang mga kuan sa mga sagwat scientific names. Then these two apps is kuan siya AI generated. Gihimo na siya para mas madali na to may bawaan kung ano sa itong gusto may bawaan about crops or weeds for farming. Then next is Precision and Digital Agricultural Sales Center or PREDEC. Is muna siya organization for agriculture. Then nasa ni siya yung mga high-tech technology like monitoring systems and automated irrigation. Then nasa ni siya fabrication tools for adapt innovations. Tagsa rin sa nagamit na nila sa Pilipinas din. Number 5 is Palay system. Palay system is nagkuhan siya kung connected to the satellite, mag-detect na ni sa kuhan and mag-monitor ani sa farm. Example dara is satellite nag-scan sa inyong farm or sa inyong field. The last is fertigation. So fertigation is familiar naman sana from the word fertigation. Fer is fertilizer, din gation is for irrigation. Gikuhan siya ang pagkuhan sa tubig o sa abono is gidungan mo ng fertigation, delivering water and nutrients together through irrigation system. So ang abono is gipaagi sa irrigation, murag gikuhan na sa sago sa tubig.